Like, subscribe, and get notified. The first candlelight protest was held in February 2024 outside an establishment playing loud music. The protest ended at the Anjuna police station. The second protest was outside a restaurant. Here the Anjuna police seized equipment but did not file an FIR. Now, given the failure of law enforcement to crack down, several techno parties have been lined up for the Independence weekend. One such techno party titled Pre-Independence Bash is happening on 13th August without mentioning the place. Another Independence dance is happening from 15th to 18th August at Arambol. A third techno party called Satellite Beachside is happening at Gypsia Beach Club from 15th to 18th August. A fourth party called Crank is happening at Vagator from 15th to 18th August. हे जे सगळे इलेक्ट्रॉनिक डान्स म्युझिक EDMचे जे ॲडव्हर्टिजमेंट्स येता ह्या दिसांनी आता 15, 16, 17, 18 एक्सटेंडेड विकेंड म्हणून गोंयान खंय आता EDM फेस्टिवल्स जावपाचे आहा. पूण इश्टांनो, म्हत्वाचो प्रश्न म्हटल्यार हे EDMचे नॉयज पोल्युशनाचे इतले मॅटर्स चल्ला, इन्क्लुडींग हायकोर्टान चल्ला, पूण कोणाकूच फरक पडटा असो दिसना. विजिबली कोणाकूच फरक पडटा असो दिसना. हे सायडीन EDM म्युझिक फेस्टिवल चालूच आसा, नॉयज पोल्युशन जायत आहा. आमच्या कोस्टल विलेजींनी जितले गांव आसा थंयसरल्या लोकांक प्रॉब्लम्स जायत आसा. आनी सगळे म्हटल्यार गोंयान लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आसा अशी सुद्दां दिसून येयना. इतली बिकट परिस्थिती जाल्लेली आहा लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशनाची. आनी जावची ना कित्याक? जेन्ना आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर, जेंचे प्रायमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा हेजेर कंट्रोल दवरपाचो, तोच बिंदास वॉयलेशन करीत आहा ऑल द नॉर्म्स ऑफ एनवायरमेंट्स, जाल्यार मागीर हें जावचें ना कित्याक? आतां गरज येयल्लेली आहा लोकांक एकावंटेबिलिटी डिमांड करपाची. आतां गरज येयल्लेली आहा एनवायरमेंट मिनिस्टराक सॅक करपाची. एसेंब्लीन बाब वेंजी विएगासान ताका एक्सपोज केल्लोच आहा. आतां आमचो मुखेलमंत्री बाब प्रमोद सावंत खंयच्या मुहूर्ताचो वाट पळयता ताका सॅक करपाक, आमी वाट पळोवया आतां. Watch on Herald TV.